तो बहुत न्यूज़ रे शुणिथबा एबे तो रिसेंट कॉग्निजेंट एक्चुअली फायर करियर प्लान अछि कि 12,000 रु 15,000 भितर एम्प्लॉय की से फायर करिवो तो सी एबे गोटे नुआ गोटे बाहर करछि प्रोजेक्ट लीव रिस्ट्रक्चरिंग माने प्रोजेक्ट लीव अंडर रे तो बहुत पिला पकईकरी से माने कौन करेंगे कॉग्निजेंट प्लान करछि तो से जो 200 रु 270 300 मिलियन भलिया डॉलर खर्च करछंती ताकर एआई आउ ऑटोमेशन आउ कॉस्ट कटिंग पाई से माने ए जिनसटा करछंती तो ताकर अराउंड 200 टू 300 मिलियन डॉलर खर्च हम तो से से माने कौन करछंती जो प्रोजेक्ट लीव अंडर रे बहुत पिला से माने कौन करेंगे पकईकरी तो सेटा एते जल्दी प्लान हमने अराउंड नेक्स्ट ईयर पाखापाखि से 12,000 15,000 फायर करेंगे तो यहीटा हेले प्रोब्लेम कौन हम ना जो मैंने भी एम्प्लॉय अच्छा तो से 12-15,000 एम्प्लॉय इम्पैक्ट है मैंने ले अफ मैंने बहुत डिफिकल्ट कहीं 12-15,000 पिला जॉब मिलवा एत इजी कथा नुह ता भर किए सीनियर पोजिशन थी किए मिड किए लो लेवल पोजिशन थी तो बहुत प्रकार जिनस थाई कहीं टेक्निकल किए टेक्निकल टीम रे थे किए नॉन टेक्निकल टीम रे थे तो बहुत प्रकार रेड फ्लैग तुमको देखा मिले जमी सीनियर माने कंपनी छाड़ी अलग जगह जी तो तापरे मनकर तुम रेड फ्लैग देखा गले तुम्हें जदि को प्रोजेक्ट काम करुच देन तुम पाखे काम टास्क ना देन तुम्हें भी इम्पैक्ट हो पार से मैटर किसी ना तापर आउ गोटे कथा जो भी तुमको रेटिंग मिलूँ जदि कि लेस रेटिंग तुमको मिलूँ रेटिंग भी डिपेंड कर तुम काम तुम कौन करुच रेटिंग तुमको से हिसाब से मिल तो रेटिंग जदि कम मिली भी सी भी गोटे रेड फ्लैग तो किए भी कौ टाइम भी इम्पैक्ट हो जदि प्रोजेक्ट ना तुम पाखे तुम किसी टास्क काम करून तुम गोटे भिजिबिलिटी किसी होनी तुम किसी काम तुम करुच से भिजिबिलिटी होनी मैनेजमेंट को देन मैनेजमेंट डिसाइड कर कि नहीं ये पिला देखा गले एत काम भी करूनी देन तुम भी ले अफ हो पार से मैटर किसी ना तापर आउ गोटे जिनस बहुत कंपनी रे पीआईपी भी आजिकल हो गलानी तो साइलेंट ले अफ गोटे आज इक्वाल टू पीआईपी पीआईपी तुम पकईदे 15 दिन मस भितर परफॉर्मेंस इश्यू कहीकि तुम बाहर कर गोटे है हाई सैलरी हाई पैकेज जब तुम अच्छ कम से भाया तुम डिलीवरी करून थर्ड है तुम से भाया कम किसी ओनरशिप नौन तुम किसी कम ओनरशिप नहीं कम कर तापर है तुम पाखे किसी टास्क भी रोनी नॉर्मल तुम जो भी कम करुच तुम पाखे किसी टास्क अवेलेबल रोनी तुम को कम इनक्लूड होन तुम बकेट सबुदिन जो भी तुम वीडियो देखुच वीडियो आटलिस्ट तुम तुम बकेट्रे किसी जिनस तुम रख कि नेक्स्ट तुम कौन कर ये वीक भितर तुम कौन कम करुच नेक्स्ट वीक तुम कौन कम कर आटलिस्ट तुम मैनेजर हो लीड हो जो भी तुम जी भी तुमको कम आसाइन कर सहित कथा है तुम आटलिस्ट कम सब टास्क तुम पाखे रख ट्राए कर कहीं आजिका डेट्रे तुम यदि खाली बसीच तुम यदि खाली बस भी सुजोग मिल से को तुमको बाहर करने तो बहुत प्रकार सिचुएशन आसो प्रोब्लेम चैलेंजिंग फेस कर आजिकल कॉर्पोरेट रे ब्लेम गेम बहुत चलती तुम गोटे टास्क काम करुच से टास्क एक्चुअली तुम किसी प्रोब्लेम ना किंतु तुमको ब्लेम करने बहुत तुम पछरे पिला लगी जो भी रिलेटेड तुम काम कर से टीम रे जी भी पिला काम करूँ तुम पाखक तुमको ब्लेम करने को बहुत पिला 2-4 जन 5 जन तुम जान मीटिंग रे तुम ना ब्लेम करेंगे तुम ट्राए कर जो भी तुम काम करुच ता रिलेटेड जो भी मीटिंग हो मीटिंग अटेंड कर कंटेक्स्ट नियो नोट कर आटलिस्ट नोटबुक धरिकी नोट कर जिनस आटलिस्ट तुम जहाँ भी तुम काम कर डेलीवर टाइम रे कर काम ठीक से कर आजिकल चैलेंजिंग बहुत फेस करा पड़ुची आईटी सेक्टर रे तो एबे जो कॉग्निजेंट फायरिंग कॉग्निजेंट 12,000 15,000 जो पिला फायरिंग कर से कौन कर फास्ट प्रोजेक्ट अंडर जो प्रोजेक्ट लीव अंडर से पिला पकेब पकईले कौन हम ना बहुत पिला प्रोजेक्ट नहांती बहुत पिला टास्क अवेलेबल ना बहुत पिला पीआईपी रे भी किए थी बहुत माने 12-15,000 पिला पकई प्लान चलती माने से माने 200 रु 300 मिलियन डॉलर खर्च कर एआई ऑटोमेशन कॉस्ट कटिंग कंपनी डेवलपमेंट लगे तापरे पर्सनल अलायंस हो सेवेरांस हो तो बहुत प्रकार जिनस से प्लानिंग कर तो जदि यही जिनसटा हो तो बहुत लोकंर इफेक्ट हम बहुत लोग इम्पैक्टेड हेबे कहीं ले अफ जो सीजन चलती बहुत कंपनी कौन कर कंपनी ना रे हाइप नहीं भी से कंपनी फायर कर दूँ तो तुम्हें ओरी किसी हुआ ना तुम तापाई प्रिपेयर रुह तुमको जब भी कंपनी फायर कर दूँ तुम आटलिस्ट 6 मंथ 1 ईयर किसी बैकअप तुम रखी था तुम पाखे कहीं एबे जो ये सिचुएसन चलती आटलिस्ट 2-3 ईयर एमती ही चलो नॉर्मल कंडीशन हवा
କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଏଆଇ ଆସିଛି, ଏଆଇ କେତେ କାମ କରିପାରିବ, ଏଆଇ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକିରି ପିଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ପିଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଆଇ କେତେ ଦୂର କାମ କରିପାରିବ, ଏଆଇ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ଏବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନହେବ କି ଏଆଇ 100% କରିବ, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲସେ ହଉ ହଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ। ତ 2026, 27, 28 ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 27, 28 ଯାଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଏ ଜିନିଷ ରହିପାରେ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କିଛି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନ ବଢ଼ିପାରେ। ଜବ୍ ତୁମେ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖ କି ଜବ୍ର ପୋଷ୍ଟିଂ ଡେଲି ଓପନିଂ କେତେ ବାହାରୁଛି, ଲେ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ପିଲା ଲେ ଅଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ହାୟରିଂ ବି ହେଉନି। ତ ମାର୍କେଟ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଏବେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଫ୍ରେସରକୁ ଜବ୍ ମିଳୁନି। 5+ ଇୟର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବହୁତ ରହୁଛି, କୋଡ଼ିଂ ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର, 3ଟା 4ଟା 5ଟା ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ଯାଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ଅଫର୍ ଦେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ପାଇବାକୁ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ହରାଇବାକୁ କେତେ ଇଜି। ତ ସଡନ୍ଲି କମ୍ପାନୀ ଫାୟାର ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଲାପଟପ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅ, ବାହାର ଯାଅ, ଲାପଟପ୍ କାମ କରିବେନି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି। ତ କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲେ ଅଫ୍, ତ ଶୁଣିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ପିଲା ବି ସକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟ 12,000 15,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଫାୟାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତରେ ହେବ, ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇପାରେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଭ୍ ଯେଉଁଟା ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ରେ ପକାଇବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାୟାରିଂ କରିପାରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ କି ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁନି, ପିଲା ପାଖରେ ଟାସ୍କ ନାହିଁ, ପିଲା କରିବାକୁ କାପାବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ତ ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ତୁମେ କାମ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମେ ଆସାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଥା ହୁଅ ତୁମ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ, ଲିଡ୍ ସହିତ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତୁମ ଆସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟାସ୍କ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କର। ତୁମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଏମିତି ବସନି କି ତୁମକୁ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବ କି ତୁମ ବାହାର କରିଦେବ। ତ ତୁମେ ତୁମ ପଟରୁ ତୁମେ 100% ତୁମେ କିଛି ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଖାଲି ବସନି, ବ୍ଲାଙ୍କ ବସନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଗ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁମେ ଉଠେଇକି ନିଜେ କାମ କର ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ତୁମେ କାମ କରୁଛ ଡେଲିଭରି କର ଟାଇମ୍ରେ। ସିନିୟର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହ, ଲିଡ୍ଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭିଅର୍ ଭଲ ରଖ। ୱିଥ୍ ତୁମେ କାମ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି କାମ ନ କରିବ, ଡେଲିଭର ନ କରିବ, କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ରଖିବନି। କାରଣ ହାଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ହାଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ରିସ୍କ ବି ରହୁଛି, ହାଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଜବ୍ ମିଳିବା ରିସ୍କ। ତ ଯେତେ ତୁମେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧିକ ସେତେ ରିସ୍କ ତୁମର ଅଧିକ, ସେତେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛ ଭଲସେ ରୁହ, ସେଠି ଆରାମସେ ରହିକିରି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛ। ତ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତୁମେ ଗଲେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ତୁମେ ଭଲସେ କାମ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ମାନେ ତୁମେ ପଢ଼ିକିରି ସ୍କିଲ୍ ଅପ୍ କର, ରେଡ଼ି ରୁହ। ଯଦି ବି କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ସଡନ୍ଲି ତୁମେ 1 month 2 month ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଯଦି ନ ହେଉଛି 3-4 month ଟ୍ରାଏ କର, ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ବାଜିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ସିଚୁଏସନ୍, ପାଇବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 6 month ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ତୁମେ ବନେଇକି ରଖିଥାଅ, ପଇସା ପତ୍ର ସେଭିଂ ରଖିଥାଅ। କାହିଁକିନା ଭରସା ନାହିଁ, ତୁମର ବି କେବେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତୁମର ବି କେବେ ଲେ ଅଫ୍ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟ ଫାୟାରିଂ। ତ ଏତିକି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।